डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज हम जिस पोइम की समरी करेंगे वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और ये पोइम 9th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस में मौजूद है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, a famous American poet, composed this beautiful poem. फेमस मशहूर अमेरिकन पोइट, ऐसा शायर जो अमेरिका का रहने वाला था। कंपोज्ड लिखी दिस ब्यूटीफुल पोएम, ये खूबसूरत नज़म। एक मशहूर अमरीकी शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये नज़म लिखी। द पोएम highlights the attractive and captivating beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with everyday business of life. The poem, ये नज़्म, highlights, रोशनी डालती है या उजागर करती है, the attractive, खूबसूरत, captivating beauty, दिलकश हुस्न, ऑफ नेचर, फितरत का, सिमल्टेनियसली, साथ साथ, हिंट्स एट, इशारा करती है, द नीड, इस ज़रूरत का, टू कैरी ऑन, जारी रखना, विद एवरीडे बिजनेस, रोज़मर्रा का काम काज, कारोबार, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। ये नज़्म फितरत के खूबसूरत और दिलकश हुस्न को उजागर करती है या रोशनी डालती है, और इसके साथ साथ ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कारोबार को जारी रखने की ज़रूरत पर भी ज़ोर देती है या इशारा देती है। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इनवाइटिंग। वर्ल्ड, दुनिया, फैंटेसी, ख्यालात, तख़य्युल, सोच, वेरी इनवाइटिंग, बुलाने वाली, पुरजोश या लालच देने वाली। तख़य्युल की दुनिया या ख्यालात की दुनिया हमें अपनी तरफ बुलाती है। मतलब इसका ये है कि हमारा दिल करता है कि हम ख्वाबों की दुनिया में रहें, क्योंकि वो दुनिया हमें अच्छी लगती है, हमें ख्वाब देखने की आदत पड़ जाती है। वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। वन मस्ट मेंटेन, हमें ज़रूर बरकरार रखना चाहिए, बैलेंस, तवाज़ुन, बिटवीन, दरमियान, द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, हकीकत की दुनिया, एंड इमेजिनेशन, और ख्यालात की या तख़य्युल की दुनिया। हमें हकीकत और ख्यालात या तख़य्युल की दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। The speaker in the poem travels at night through the snow. The speaker, याद रखिए कि पोइट्री में हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि शायर बात नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी पोएम में जो बंदा बात कर रहा होता है उसको हम स्पीकर का नाम देते हैं, और स्पीकर पोएट नहीं होता, ये याद रखिएगा। द स्पीकर इन द पोएम, तो इस नज़्म में जो बंदा बात कर रहा है, स्पीकर, ट्रैवल्स, वो सफ़र करता है, एट नाइट, रात के वक्त, थ्रू द स्नो, बर्फ़ में से, यानी उस रात बर्फ़ गिर रही होती है। इस नज़्म का स्पीकर यानी वो शख्स जो इस नज़्म में हमको अपनी कहानी बता रहा है, वो रात को बर्फ़ में से होता हुआ सफ़र कर रहा है। He pauses with his horse near the woods by a neighbor's house. He pauses, वो रुकता है, with his horse, अपने घोड़े के साथ, यानी अपने घोड़े को रोकता है, near the woods, यहाँ पर woods का मतलब लकड़ियाँ नहीं बल्कि जंगल है, जंगल के नज़दीक, by a neighbor's house, एक हमसाये के घर के पास ही, वो जंगल के नज़दीक हमसाये के घर के पास ही अपने घोड़े को रोकता है। He watches the snow
falling around him. He watches, وہ یعنی اسپیکر دیکھتا ہے, the snow برف کو, falling گرتے ہوئے, around him اپنے ارد گرد. اسپیکر اپنے ارد گرد برف کے گرنے کو دیکھتا ہے. His horse shakes his harness bells, questioning the pause. His horse اسپیکر کا جو گھوڑا ہے, shakes ہلاتا ہے, his harness bells گھوڑے کے اوپر جو ساز ہے اس کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹیوں کو ہلاتا ہے, questioning سوال کر رہا ہے, the pause وہاں پہ رکنے کا. اسپیکر کا گھوڑا اپنے گلے میں یا ساز کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹیوں کو ہلا کر شاید یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کے وہاں پہ رکنے کا کیا مقصد ہے. The horse is curious that there doesn't appear to be a farmhouse nearby. The horse is curious. گھوڑا بے تاب ہے, یعنی اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے that کہ there doesn't appear to be لگتا ہے وہاں پر نہیں ہے, a farm house کوئی فارم ہاؤس, نیئر بائی نزدیک. گھوڑا بے تاب ہے کیونکہ وہاں پر نزدیک کوئی بھی گھر, فارم ہاؤس یا بلڈنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی. تو گھوڑے کے ذہن میں غالباً یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ رکنے کا مقصد کیا ہے اس جنگل میں. لیکن غالب امکان یہی ہے کہ برف کے گرنے اور اندھیرے کی وجہ سے وہاں پہ اس کو گھر نظر نہیں آ رہا. The speaker is attracted by the deep and dark silence of his surroundings. The speaker is attracted speaker کو اچھا لگتا ہے. Deep and dark silence اس تاریکی میں چھائی ہوئی گہری خاموشی. His surroundings اسپیکر کے ارد گرد کا ماحول. اسپیکر کو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تاریک اور گہری خاموشی اچھی لگ رہی ہے. The speaker wants to stay there, but ultimately decides to continue because he has promises to keep before going to sleep. The speaker wants اسپیکر چاہتا ہے to stay there وہاں پہ رکنا, وہاں پہ ٹھہرنا, but لیکن ultimately آخر کار decides to continue وہ اپنا سفر جاری رکھنے کی یا آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے. because کیونکہ he has promises to keep اس کو وعدے نبھانے ہیں. promises to keep وعدے نبھانا. before going to sleep سونے سے پہلے. یہاں پر یہ ورڈز promises to keep ہم نے ٹیکسٹ میں سے لیے ہیں, اس لیے ان کے ارد گرد انورٹڈ کاماز یا الٹے کامے ضرور ڈالنے ہیں. اور اسی طرح یہ جو سلیپ کا ورڈ ہے اس کے ارد گرد بھی انورٹڈ کاماز ضرور ڈالیے گا. اسپیکر چاہتا ہے کہ وہ ادھر ہی رکے لیکن آخر کار وہ اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سونے سے پہلے بہت سارے وعدے نبھانے ہیں. ویورز یہ ہے مکمل سمری. اس کو آپ 9th کے ایگزام میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے, کیونکہ 9th میں آپ کو ٹوٹل 2 سمریوں میں سے ایک سمری اپیئر ہوتی ہے جس کے ٹوٹل 5 نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ بغیر کوئی غلطی کیے وہاں پہ یہ ساری سمری ریپروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 5/5 مارکس ملیں گے. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.